Quasi 2000 anni fa, qui a Gerusalemme, Gesù di Nazareth è stato condannato a morte da Pilato perché il popolo, manipolato dai capi, ha scelto la liberazione di Barabba e la crocifissione di Gesù. Anche oggi ci sono persone che influenzano le masse nel tentativo di cancellare la memoria di Gesù o di negare il valore del suo sacrificio sulla croce. L'autorità di Gesù, infatti, è un'autentica minaccia per tutti coloro che sono assetati di potere. Per coloro invece che confidano in Lui, la sua condanna è stata trasformata in via di salvezza per la vita eterna. Percorriamo dunque insieme a Gesù e ai cristiani perseguitati di tutto il mondo la Via Crucis, che è un cammino di condanna per la morte, ma che allo stesso tempo è anche via di salvezza per la vita eterna. Después de realizada la injusta condena, llega finalmente el momento tan esperado por Jesús, para el cual había venido, la hora que tantas veces había anunciado. Contemplamos a Jesús cargando con decisión el madero de la cruz, aquel madero que pesa, porque en él Jesús lleva consigo todos nuestros pecados. Esa cruz en la cual parece haber solo fracaso, dolor, derrota, pero en la cual precisamente está todo el poder del amor ilimitado de Dios, porque la cruz es expresión de amor y el amor es el verdadero poder que se revela precisamente en esta aparente debilidad. Tengamos pues confianza en que la cruz se hará más ligera si la llevamos con Jesús y la levantamos todos juntos. Pidamos a Dios nos conceda aceptar las cruces que nos envía y que sostenga con su esfuerzo a aquellos que sufren en su cuerpo o en su alma. Ce temps difficile vécu par le Christ qui tombe sous le poids de la croix n'est pas un abandon de Dieu. Et certainement la crise actuelle, la crise sanitaire que vit l'humanité entière n'est pas non plus un abandon de Dieu, car Dieu n'abandonne jamais. Il ne laisse jamais le pire arriver à l'homme. Même si la situation nous semble trop difficile, semble nous anéantir, nous démolir, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors ce temps doit être pour nous l'occasion de revoir notre vie avec le Christ, l'occasion d'ouvrir notre cœur à l'espérance et à l'amour gratuit de Dieu. Le Christ a connu la souffrance humaine. Il est mort pour notre salut. Quoi qu'il nous arrive, notre espérance en lui ne sera jamais déçue, car Dieu ne change pas. ஜேசு தனது தாயை சந்திக்கின்றார். மரியாளுடைய கண்கள் மகனுடைய கண்களை பார்க்கின்றது, ஜேசுவினுடைய கண்கள் தாயை பார்க்கின்றது. இந்த சந்திப்பிலே உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை கடவுளுடைய கையிலே ஒப்படைக்கப்படுகின்றது. மரியாள் தனது மகனை கல்வாரிக்கு கூட்டிச் செல்கின்றார். அங்கே தனது மகன் சாகப் போகிறார் என்பது தெரிகின்றது. ஆனால் மரியாள் அதைவிட நான் கூட்டிக் கொண்டு போகின்ற என் மகன் உலகத்திற்கு இலட்சியமாக வரப்போகின்றது என்று சந்திக்கின்றார். எனவே நாங்களும் மரியாளிடம் எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்படைத்து இயேசுவை பின்பற்றி இறைவனிடம் செல்வோமாக. في حمل الصليب طلب من شخص أن يعاون يسوع في حمل صليبه ليتمم المسيرة، وهذه هي قصة آلامنا التي فيها نتعاون في حمل صليب المسيح، والتي ستجعل من الألم ومن آلام البشرية فرصة لنا في تتميم مسير الخلاص، والذي به نعاون يسوع في فداء البشر. هذا ما أكده لنا القديس بولس عندما قال في رسالته: أتم في جسدي ما نقص من شدائد المسيح بسبيل جسده الذي هو الكنيسة. إذن علينا لا نخاف ونهرب من المسؤولية، بل أن نقول لله: امنحني الشجاعة والقوة ألا أهرب من الألم، بل أحمله على مثالك، وأن أطلب منك يا يسوع أن تكون الكيرواني الذي يساعدني في حمل صليبي، بالذات عندما أضعف وأخاف. بحق صليبك المقدس يا رب احفظنا، آمين. Eine Frau, von der wir nichts wissen, vielleicht den Namen. Die Frau am Weg sieht, wie Jesus leidet. Die Menschen am Wegrand
Sie lachen über ihn. Die Frau, sie fragt nicht, was die Menschen denken. Sie wäscht mit einem Tuch den Schweiß, das Blut, den Staub aus seinem Gesicht. Oft sind es kleine Gesten, kleine Hilfen, die uns in großer Not gut tun. Manchmal kommen sie von Menschen, die wir kaum kennen. Die Frau kann Jesus das schwere Kreuz nicht abnehmen. Sie kann ihm nicht wirklich helfen. Aber was sie tun kann, das tut sie. Das geschundene Antlitz Jesu begegnet uns auch heute in Menschen, die leiden, die verachtet sind. A on je naše patnje, naše žalosti uzeo na se. Mi smo ga smatrali udarenim, pogođenim od Boga i mučenim. Ali on je bio ranjen za naše grijehe, izbijen za naše opačine. Za naše spasenje bila je kazna na njemu. Njegovim odricama mi smo se iscijelili. Kao što nam govori Izaija prorok, i zato budi jednostavan, otvori svoje srce, ništa nije izgubljeno. Možeš uvijek koračati naprijed, s više ljubavi, s više privrženosti i s više snage. 8. stacja Drogi Krzyżowej. Jezus spotyka płaczące niewiasty. To jest dziwna stacja, bo nie ma żadnej kaplicy zbudowanej w tym miejscu. Jest tylko kamienny krzyż umieszczony na ścianie klasztoru prawosławnego. I od tej stacji, aby pójść do następnej stacji, trzeba wrócić z powrotem na ulicę Targową. Tak bywa w życiu, że nie możemy przejść bezpośrednio najkrótszą drogą od jednego etapu do drugiego, tylko musimy wrócić drogą okrężną, aby dotrzeć do celu, do tego, co ustanowiliśmy sobie jako cel w naszym życiu. Dlatego idąc od 8 do 9 stacji, pomyślmy nad naszym życiem. Jezus nad nami nie płacze, ale my też nad Nim nie możemy płakać. Musimy się zastanowić, co w naszym życiu będzie najlepsze. Muling nalugmok si Kristo dahilan sa kalupitan ng kanyang kapwa at sa bigat ng kanyang pinapasan. Subalit nagpatuloy pa rin siya patungo sa Kalbaryo upang isakatuparan ang misyon na sa kanya ay nakalaan na dili patiba para sa ating kaligtasan. Ang bawat tao ay tinatawag din para maging katuwang ng Diyos para sa kaligtasan. Marami ang balakid sa daan, katulad ng kalupitan ng ating kapwa, ng sakit, ng trahedya, o ng salot katulad ng ating pinagdaraanan. Subalit ang lahat ng ito ay hindi bago sa atin. Tayo ay narito pa rin sapagkat si Kristo ay kasakasama natin at siya ang ating inspirasyon at gabay tungo sa Kalbaryo. Marahil kung mabigat na at matindi na ang bigat na ating pinapasan, ay malapit na rin ang katuparan ng tagumpay ng misyon na sa atin ay nakalaan. Contemplamos Jesus despojado de suas vestes para ser crucificado. São João, no seu relato, nos diz que após ser crucificado, os soldados dividiram entre si as suas vestes e sortearam a sua túnica. Jesus, ao ser despido de suas vestes, foi despido também de sua dignidade humana, foi humilhado. E assim se encontram tantas pessoas no mundo despidas de sua dignidade. Ao despir-se, Jesus nos reveste de si mesmo, restaura a dignidade de cada homem e nos faz revestir-nos de sua santidade. 耶稣说：“人若为自己的朋友舍掉生命，再没有比这更大的爱了。”在苦路第11处，耶稣将这伟大的爱显示给我们，被钉在十字架上。他显示的爱就是宽恕之爱、修和之爱、赐予生命的爱。因此，我们在苦路第11处这里学习如何通过耶稣爱我们的爱而获得得救。我们也必须和他人分享这份宽恕、修和、赐予生命的爱。 不要以怨报德。Sa
Saudara-saudari, di perhentian ini akhirnya Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Inilah kasih yang Ia wartakan selama hidupnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wafatnya karena kasih ini meneriakkan kepada kita sebuah jalan kasih yang harus kita ikuti. Jalan kasih yang memberikan harapan kepada kita menuju jalan kebenaran dan hidup. Sebuah teladan kasih yang juga memberikan harapan kepada kita untuk memenuhi juga dunia yang sedang sakit ini dengan kasih. Sebuah harapan yang akan menjadi vaksin dan obat mujarab bagi kita, yang membuat kita semakin kuat menjalani hidup kita sebagai orang Kristen. Teladan kasih yang memberikan harapan kepada kita untuk berseru bersama Sang Kepala Pasukan. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Jesus is taken down from the cross. He is our only hope. Jesus entered into the pain and death that sin inflicts. He accepted the torment for us, for our salvation, giving us eternal hope. We, His followers whom He has sent to serve others, must know that we too shall find the cross in our daily lives, but also the hope that He promises. Each day Jesus gives us strength and courage to carry it. The face of every human being who suffers is for us the face of Jesus Himself, who mounted and came down from the cross to take the sting out of death. Ours must be the same cross and the same hope. If we allow Him, Jesus can transfigure our lives. For death is swallowed up in victory. At the foot of the cross stood His mother Mary. With pain she watched her son's bruised and bleeding body, being taken down from that same cruel cross, the same cruel death that He endured for us. Oh, such anguish, oh, such sorrow. Yet she too remained throughout a woman of hope. She is compassion and mercy. She is His mother and ours. Siamo dentro il sepolcro, dentro la tomba nella quale ci porta la 14ª stazione della Via Crucis. E questa tomba scavata nella roccia, tomba nuova, apparteneva a Giuseppe d'Arimatea. Qui fu deposto il corpo di Gesù dopo che venne tolto dalla croce. Questo sepolcro ci ricorda fino a che punto è arrivata la condivisione di Gesù della nostra vita. Ha condiviso tutto, è stato in tutto e per tutto uno di noi. Ha condiviso anche il nostro umano soffrire, il nostro umano morire. Quello di Gesù non è un reality show, quella di Gesù è una incarnazione vera, e di una vera incarnazione fa parte anche l'esperienza dell'entrare nel mistero della morte. Ma noi sappiamo che entrando in questa tomba, entrando nel mistero della nostra morte, Gesù ha vinto la morte e Gesù ha aperto anche per noi il sepolcro perché possiamo condividere la vita stessa di Dio. Siamo davanti alla tomba vuota, proprio come davanti alla tomba vuota si trovarono il mattino di Pasqua Maria Maddalena e poi gli apostoli Pietro e Giovanni. Una tomba vuota dove videro semplicemente un lenzuolo afflosciato, un sudario avvolto e le bende per terra. La tomba vuota è il segno di Gesù risorto. La tomba vuota è come il grembo dal quale il Cristo è risuscitato. Per 9 mesi era stato nel grembo di Maria per diventare uno di noi, per diventare uomo. Per 3 giorni rimane nella tomba per risorgere e per rendere anche noi uomini nuovi e portarci insieme a Lui nella vita stessa di Dio.